अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने शोहर से नाफरमानी करती हैं और कौन लोग हैं जो इस नाफरमानी के ज़िम्मेदार हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे भाई राहत मोबाइल की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। शोहर वो रोशनी है जिसके बगैर घर अंधेर नगरी है। शोहर दिन है और कमाई का जरिया है। शोहर वो साइबान है जिसके तले बीवी राज करती है। शोहर अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदाए ताज़ीमी करने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि गैर अल्लाह को सजदा करना हराम है इसलिए मुझे सजदा ना किया जाए। अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो वो शोहर होता। आजकल के माशरे की बहुत बड़ी बुराई है कि बीवियां अपने शोहर पर लान तान करती हैं, अपने शोहर से झगड़ती हैं, उसकी नाफरमानी करती हैं, अपने माँ बाप, बहन भाइयों और अपनी सहेलियों और पड़ोसियों के घर में जाकर अपने शोहर की खामियां बयान करती हैं। जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याह कर दें तो उसको नसीहत करें कि बेटा अपने शोहर की नाफरमानी ना करना, अपने शोहर की फर्मा बरदार रहना, उसके हकूक अदा करना, आजिज़ी और इनकसारी से काम लेना, उसकी इज्जत और एहतराम को अपना अव्वलीन मकसद समझना। अपनी बेटी को समझाएं कि ससुराल में जाकर घर का काम काज करने में ही उसका शर्फ है और उसकी बुलंदी है, उसकी इज्जत है। अगर कोई कुछ कह दे तो बेटी सब्र करना, बड़ों और शोहर का एहतराम करना। अगर कोई बात पसंद ना आए या तबीयत के खिलाफ हो तो एडजस्ट करने की कोशिश करना। लेकिन आजकल माँ बाप बेटी को नसीहत नहीं करते, उसको मशवरे देते हैं कि बेटी जाओ, शादी के बाद हम खुद देख लेंगे। तुमको पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं है कि तुम ससुराल वालों की बातें सुनो या वहाँ नौकरों की तरह काम करो। अगर कोई बात कह दे तो तुम चुप ना रहना बल्कि एक के बदले 10 सुनाना, नहीं तो ससुराल वाले और शोहर तुम पर हावी हो जाएंगे। पत्थर का जवाब ईंट से देना। माँ बाप शुरुआत ही गलत करते हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो बेटी को नसीहत करें कि उस घर में अगर कोई भी तुम्हें तकलीफ हो और वो शरीयत के दायरे में हो तो वो तकलीफ नहीं है। उस तकलीफ को तकलीफ नहीं समझना वही जिंदगी है और तुम्हारा शोहर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब वो ही तुम्हारा आसरा और तुम्हारा सहारा है। लेकिन आजकल मुआशरे में माँ बाप कहते हैं कि बेटी बेशक तुम्हारी शादी कर दी है पर हम माँ बाप हैं तुम्हारे जिंदा, तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे, हम सब कुछ देख लेंगे, तुम शोहर का जुल्म नहीं सहना, हमें बताना हम देख लेंगे। भाई कहते हैं बहनोई ने कुछ कहा तो हम चीर फाड़ देंगे। बीवी के माँ बाप, बहन भाई या गली मोहल्ले की औरतें उसको शोहर के खिलाफ उभारती हैं कि देखो उसने तुम्हें ऐसा कहा है, वैसा कहा है। तुम कोई गिरे पड़े घर की थोड़ी हो जो बातें सुनोगी। तुम्हारा जेवर नहीं है या तुम्हारा जेवर शोहर ने बेच दिया है या कपड़े माँ बाप के चल रहे हैं या शोहर काम वाली लगवा के नहीं देता, तुम्हें नौकर बनाया हुआ है, कैसे शोहर के पल्ले पड़ गई हो। ऐसी बातें करके बीवी का दिल फीका कर देते हैं। फिर वो शोहर से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है और इस तरह शोहर और बीवी के दरमियान बदमज़गी बढ़ते बढ़ते तलाक तक नौबत पहुंच जाती है और ये भड़काने और उकसाने वाले तमाशे देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो किसी औरत को फरेब देकर शोहर के मुखालिफ बना दे। तो जो माँ बाप या बहन भाई अपनी बेटी को उसके शोहर के खिलाफ करते हैं या अपनी बेटी को समझाने के बजाय, उसको नसीहत करने के बजाय उसको शोहर का नाफरमान बनाते हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर बेटी माँ बाप को आकर शोहर की शिकायत लगाती है कि वो मेरे साथ सलूक अच्छा नहीं करता या वो मेरी बात नहीं मानता तो माँ बाप का काम बनता है कि वो अपनी बेटी को समझाएं कि तुम सब्र से काम लो, तुम कोशिश करो उसके साथ रहने की। एकदम ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती,
اور ایک دم ہی سسرال میں سب کچھ مکھن کی طرح نہیں مل جاتا۔ یہ آپ کا سسرال ہے، میکا نہیں ہے جہاں سب آپ ہی کی چلے گی یا سب کچھ آپ کی مزاج کے لحاظ سے ہوگا۔ کچھ آپ سمجھ لو، کچھ شوہر سمجھ لے، مل جل کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور زندگی گزارو۔ وہی شادی کامیاب ہوتی ہے جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ شادی شدہ زندگی ایک گاڑی ہے اور بیٹی اس گاڑی کی ڈرائیور ہے۔ اس کے آگے سسرال ہے اور پیچھے میکا۔ اگر وہ گاڑی آگے دیکھ کر چلائے گی، یعنی اپنے شوہر کے مطابق شادی شدہ زندگی گزارے گی، تو کامیابی سے اپنی منزل کو پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنی گاڑی کو پیچھے دیکھ کر چلائے گی، یعنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے مشورے سے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، تو پھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ اس کی شادی شدہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ صحیح روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے تو جب تک وہ شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہے گا یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض رہے گی تو اس کی فرض نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جائے گی، یعنی اس کی فرض نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے اس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو فرشتے ناراض ہوتے ہیں اور ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت روٹی تندور پر ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اس کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو جائے تو وہ جب تک اس کو نہیں منائے گی، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو بے شک وہ عورت نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، روزہ رکھنے والی ہو، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائے گی۔ آج کل عورتیں اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اس کی مردانگی کو چیلنج کرتی ہیں۔ اگر شوہر غصے میں کہہ دے تمہیں طلاق دے دوں گا تو اس کو منع کرنے کی بجائے، اس سے ڈرنے کی بجائے، اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس قدر بے شرم اور بے باک ہو گئی ہیں کہ اس کو کہتی ہیں کہ اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو طلاق دے کر بتاؤ۔ ایسی عورتیں لعنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم پر پھوڑے پیدا ہو جائیں، پھنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے پیپ بہہ بہہ کر نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر پر قربان کر دے، لیکن آج کل اگر شوہر کہہ دے کہ تم نے باہر شاپنگ پر نہیں جانا یا اپنی ماں کے گھر نہیں جانا تو شوہر سے جھگڑنے لگتی ہیں، اپنی بے باکی سے اس کو لام تان کرتی ہیں۔ ایسی جھگڑا کرنے والی، اپنے شوہر کو ستانے والی عورتیں جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کسی ایک دن چیز نہ ملے تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ملی، یا آج تک تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ یہ ناشکری شوہر کی نہیں اللہ کی ناشکری ہے، اور ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ آج کل ماں باپ اپنی بیٹی کو ہوشیار کرتے ہیں کہ اگر شوہر نے کچھ کہا یا پریشان کیا تو اس کے بچے اس کے منہ پر پھینک کر ہمارے پاس چلی آنا، ہم تجھے پالیں گے، اور دیکھنا اس کو کورٹ کچہریوں کے کیسے چکر لگوا کر دنیا بھر میں ذلیل کریں گے۔ ایسے ماں باپ ظالم ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف بھڑکایا یا تم نے اپنی بیٹی کو نہ سمجھایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا دہکتا ہوا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی اولاد کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے سکون کا باعث ہے۔
जेवर पहनकर किसी औरत को वो सुकून नहीं मिल सकता जो औरत को अपने शोहर के पास सुकून मिलता है, और इसी तरह बड़ी बड़ी कारों में बैठकर शोहर को वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून उसको उसकी बीवी से मिलता है। आजकल की औरतें बेलगाम हो गई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जो अपने शोहरों से बेजा मुतालबात करती हैं और उनको उन मुतालबात के लिए परेशान करती हैं। बीवी शोहर को छोड़ना भी नहीं चाहती और उसको बराबर बदनाम भी करती है, तो ये मोहब्बत के तकाज़ों के खिलाफ है। अगर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करती है तो उसकी दुख तकलीफ में बराबर की शरीक हो, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझे। बेटियों के माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों की तालीम व तरबियत पर तो जोर देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को शादी करके देते वक्त शोहर के हकूक़ की भी तालीम दें, क्योंकि बुनियादी गलती बेटी के माँ बाप ही करते हैं जब वो अपनी बेटी को समझाने की बजाय उसको शय देते हैं। माँ बाप को चाहिए कि शादी के बाद अपनी बेटी की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें जब तक कि कोई शरई उज़र ना हो, ताकि बेटी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। ऐ औरतों, अपने शोहर के हकूक़ को जानो, उसकी ताज़ीम करो, उसकी अताअत करो, उसकी इज़्ज़त करो, क्योंकि जन्नती औरतों की निशानी ये है कि वो अपने शोहर को खुश करती हैं और उसको हर हालत में राज़ी रखती हैं।